देखिए जो बोलছি हम তিনচুকীয়া আসছিলি বলে তো তিনচুকীয়া আসছে আমার বাইকটা আসছিল নাই মানে তিনচুকীয়া কেহাঙারে লাগে দিদি शादी হচ্ছে সমারি লাগে তো বাইকর আজি আইলি একবার তো দিদি यहाँ ले लो ঘুরাতে কারণে তিনচুকীয়া পার্ক কি সুন্দর পরিবেশ বাও আর ঢুলিয়া বলা নি বেটা যোৱা কৰিলা সৰ আপুনি ভিডিও কৰি দিবা আমাৰ Para sa? चंदा है तू मेरे सूरज है तू आसना नहीं नहीं ए फले सुआ मानुस आता कारण ता चिप्स पे तो सेस क्या चिप्स है अरे कौन पर आई जा अरे अच्छी तू छोड़ दे तो हम धर पता पड़ले शादी में ना हाँ कोई भले अरे दे आई जाएगा भोलू सीधा करा भोलू से किमान ভাল পাইছো এলো ফটো লাগি পার্কটা একটা সেকেন্ডটা বস্তু যদি কেউ নাই আইছি যে আসছে ওরা জানে বহুত সুন্দর সুন্দর বস্তু দেখা পাবি আইলে ভালো লাগে বসে হাসিও লাগে পার্কটা বাৰু দেখতে লগিয়া বা ঘুরতে লগিয়া ল'ৰা ছোৱালী লৈ কিনে যাতে ভালে লাগে কিন্তু মানে পার্কটা আমি কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে মানে পৰিৱেশটাকে বেয়া কৰি দিয়ে লগ করতে যোৱাটা কোনো ডাঙৰ কথা নহয় বা কাৰোৰ সঙ্গে চিনাকি হৈ পিনে বা পার্ক যেখানে যায় বাৰু ল'ৰা হোক ছোৱালী হোক মাইকী মানুহ বাচ্চা কিন্তু ফ্যামিলি লৈ কিনে যাতে হিয়া নাই পারিব মানে ঘপছে এরকম মানে নিজেকে অলপ লাজ ফিল হৈ যায় মানে যেরকম থাকে ল'ৰা ছোৱালীগিলা दीदी और हमी दोनों लोग बेटी संगे हमारा पाली हो गई भल लगल अवश्य बहुत दिन पार्क सार्क जाए नहीं चिटली तिनचुकिया जाए दीदी अलग घूराते कारण अलग भल लगल लड़ा छोली के मजे समय अलग पार्क गए घूरा जगह अलग लग लगे तब ओदर मन गला अलग भल हो बेटी के हमी कहो लगे इमान आमनी ना पाए वो धुनिया से खेलते पाइले भाले पाए घूरते बारू बेटी तो घूर्णीटाई घूरे इतना भल पाचे माने वो घर आसते नहीं खुलছে আমি ওকে টানে টানে আনছি নাই ওকে इतना भल पाचे माने बहुत নাই যায় ন যাতে নাই পাই গলে কোনে ঘুরে ভাল পাচে খেলে ভাল পাচে ও আর বেয়াও লাগে হেউটা কানে অলপ দেরি খেলাইলে সঙ্গে একটা পার্টনারও পাই গেল খুব ভাল পাচে ও बेटी भावছে এটা হসাকে ঢুলিয়া লাগে বলে কারণে ও ঢোল বহুত ভাল পায় ওখানে ও ঢোলটাকে বাজাতে কানে যাচ্ছে কিন্তু বাজতে নাই হলেও একটা হাতে বাজায় বাজায় নাচছে আর আজিলে আমার ভিডিওটা আপনাদের সামৰণি মাঝে তোকে ভাল লাগলে শেয়ার করবি লাইক করবি সাবস্ক্রাইব করবি ফলো করবি থ্যাংক ইউ।